Što kažu građani, jesmo li mi u stvari ovce koje možemo šišati kako hoćeš i kako god cijenu ti stavi ti kupiš? Pa i ovaj prosvjed, odnosno bojkot trgovina je više u stvari poruka najprije vladi, nemojte raditi budale od nas. Dobar dan i dobrodošli u još jednu špicu s macanom. Danas razgovaramo o čemu drugom nego o cijenama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Koji je smisao bojkota i vladinih mjera, koji su uzroci poskupljenja, jesu li to marže, trgovačke lanaca, nešto drugo, porezi koji na plaće koji siromašuju Hrvate i koji je krajni cilj bojkota, što se uopće može dogovoriti. Naši gosti su vrlo zanimljivi, novinar Novog lista Dražen Katalinić, koji prati temu bojkota i gospodarstva, i Slobodan Školnik, koji je postao zvijezda interneta u Hrvatskoj, nekadašnji generalni direktor Mecete, danas izvršni direktor u tvrtci Momax Balkansko, je li tako? Da. Koji nam iz prve ruke može reći kako to funkcionira u trgovačkim lancima. Ali prije nego što krenemo, idemo pogledati jedan video u kojem priča cijela Hrvatska, autor je Hej Andro i odmah se vraćamo na temu. Idemo provjeriti koliko su proizvodi vani jeftiniji nego kod nas. Uzet ćemo one stvari koje najviše kupujemo, od čokolada do šampona, pa sve do deterđenata. Šta? 1,49. Ljudi, ovo je suludo. Razlika u nekim cijenama ide i skoro do 200%. Vrijeme je za najveći test. Ovo još niste vidjeli. Putujemo za Njemačko, u Hrvatskoj na vezi imam prijatelje koji simultano provjeravaju dućane. Uspoređujemo cijene istih supermarketa s jednakim proizvodima u našim trgovinama. Krećemo s našim proizvodima u Njemačkoj. Molim? Jedna čokoladica košta čak 6 centi jeftinije. Proizvedeno u Hrvatskoj. A pazite ovo, tablete za perilicu 8,45 u Hrvatskoj i preko 25 eura. Da. Pašteta u Njemačkoj, euro i pol. Pašteta kod nas, euro 99. Čokolada od 300 grama, 3,89. U Hrvatskoj preko 6 eura. Ako želite peći kolače za čoko mrvice u istom lancu u Njemačkoj, platit ćete euro i 79. Iste mrvice kod nas, 3 eura 39. Ovaj šampon, euro i 45. U Hrvatskoj 4,19. Za ovu kremu 3,65. U Hrvatskoj 7,19. Što mislite o ovoj razlici i kako su moguće ovakve cijene? A vi mi napišite koje trgovine radimo iduće. Čekam vas u komentarima. Dakle, zašto je ovolika razlika između hrvatskih i inozemnih cijena? Zašto hrvatski proizvod van košta jeftinije nego u Hrvatskoj? Pa tu ima svega i svačega, ne? Ima klasičnog dumpinga, probijanja na tržište. Jučer je kolega pričao kad je Argeta se računao da se probije na poljsko tržište, kad su vidjeli tamo razinu cijena, onda su se zabrinuli, ne? Jer je cijena bila bitno niža ispod ovih ovdje, kod nas, na primjer. Ali mora reći, znači svak se prilagođava razini cijena na tržištu. Mi znamo da Japanci godinama plaćali su elektroniku puno skuplje nego mi drugi koji smo kupovali japansku elektroniku, jer se na taj način financiralo gradilo japanski izvoz. Dobro, što financiramo sad? Pa mi financiramo uvoz sad. Ne, prvo ko smo mi, to rade pojedinačni gospodarski subjekti, oni rade po svojoj volji, rade šta žele. I možda imaju krivu procjenu, možda imaju odličnu procjenu, možda neko vrijeme trpe gubitak na artiklu u fazi kad plasiraju proizvod vani, možda ima tu jako puno elemenata. Trgovina je ovako naizgled jednostavan biznis, traje već 1000 godina pa bi trebao biti jednostavan, međutim moderna trgovina je kompleksan biznis, ovisna je o svemu i svačemu, ima puno inputa, ima puno faktora koje treba uzimati u obzir, ima efikasnih i manje efikasnih tržišta. Najčudnije možda od svega je da je hrvatsko tržište sa tako velikom konkurencijom. Hrvatska, na primjer, više trgovačkih lanaca u prehrani nego što ima Austrija. Ima više nego što ima Slovenija. I svi se dogovaraju cijena? Prvo ne dogovaraju se, nego prate jedni druge, ja bih rekao. Ja sam siguran, ja sam u trgovini 27 godina, nisam u trgovini hrane, ali skoro sam siguran da se ne dogovaraju jer mislim da je to potpuno nemoguće. To je bilo nezakonito. Ali... Ma ne samo zato što je nezakonito, nego jednostavno zato što je to neprovedivo. Imate 10-15 lanaca, ko će ih skupiti, ko će ih natjera da se drže nečega. To je skoro nemoguće. Ali ajmo riješiti onda tu famu. Znači, nije neobičajno da je na stranom tržištu neki naš proizvod jeftiniji jer su drugačije uvjeti i moraš se probiti, radiš nekakvu investiciju u to tržište. Naravno da nije neobičajno. Pa imate sad odličan primjer o kojem se priča, to su kineski automobili, ne? Koji su jeftiniji od automobila istog ranga u Europi. Sad mi svi sumnjamo na to, niko nema dokaze da subvencionira kineska država. Jesu jeftinije nego... Ne, tamo bi trebali biti skupi po toj logici. Pa zato kažem, mora skupiti taj novac, ne znamo.
Ne znamo, ali to bi trebalo vidjeti sad, znači koliko košta Ne znam, isti auti ali u Kini. nelogično da nisu oni tako efikasni, ne? Da bi mogli biti toliko efikasni da odjedanput budu jeftiniji svuda u svijetu. Nego ne? jednostavno To je takav dumping, ulazak na tržište. Da, Po svaku osvajanje cijenu. tržišta. Osvajanje tržišta, ne? Pa Koje makar- uvijek košta. Osvajanje tržišta uvijek košta. Dobro, ali znači, hoćemo reći, znači nije u redu baš osuđivati a priori ako je ta razlika u cijeni, znači imamo različitu politiku za svako tržište. A kakav je tvoj dojam prvi, Dražen? Evo oko tih primjerice cijena? Hrvatska udruga poslodavaca uopće neće govoriti o cijenama. Oni kažu da je glavni razlog rasta cijena zbog snažne državne intervencije u trošak rada, odnosno velikog povećavanja plaća, pogotovo u javnom sektoru. Nažalost, u privatnom sektoru one su rasle 9 do 10%, u javnom sektoru 30-40% i više. I da se jednostavno taj višak novaca prelije u potrošnju, a trgovci bi bili glupi da smanjuju cijene ako je mogu prodati po višoj cijeni. Isto tako treba uzeti u obzir da cijena u ekonomiji se ne ponaša kao opruga, kad se jedan put dosegne visoku razinu, teško ili gotovo nikako će se spustiti, tako da treba vidjeti kako će se to dalje razvijati. Ali uglavnom što kažu poslodavci, razlog je u toj velikoj potrošnji više novaca imamo, pa zbog toga više i trošimo i naravno PDV. Dobro, ali što kažu građani? Jesmo li mi u stvari ovce koje možemo šišati kako hoćeš i kako god cijenu ti stavi ti kupiš? Pa i ovaj prosvjed, odnosno bojkot trgovina je više u stvari poruka najprije vladi, nemojte raditi budale od nas, jer dobri su makroekonomski pokazatelji, imamo vrhunski A rating, sve nam je pod kontrolom što se tiče deficita, a opet ljudi svaki mjesec sa plaćom mogu kupiti sve manje i manje. I zbog toga je možda ovaj bojkot. Nemojte raditi budale od nas, dajte nešto napraviti. Ali ko radi? Vlada ili trgovci ili ko radi budale? To je to. Sad treba vidjeti ko radi. Vlada će ljude uvjeravati, pa dobrovanje, pa imamo robustan gospodarski rast najveći u Europskoj uniji, imamo snažan rast plaća, imamo deficit pod kontrolom, imamo javni dug koji pada iz mjeseca. Ljudima su narasle plaće, troše više. Da, ali cijene ipak idu gore. Sad zašto idu gore, što kaže gospodin Skolnik, svega je tu, puno toga ima. I previše novca opticaju i taj PDV, pa sad vidjet ćemo. Ali naravno i marže. Da, ajmo riješiti isto jednu famu sloboda. Marže nisu skočile. Marže ćemo sad dotaknuti, ali dobro. ajmo skočiti da kad svakom povećanju cijena ko najviše profitira država zbog PDV, ali tako? Tako je. Ja, to svi zaboravimo. I onda država poslije dijeli te pare koje nam je uzela kroz PDV. Iako vidio sam HUP je rekao da je prosječno opterećenje hrane oko 16%, jer imamo nešto na 5%, nešto na 25%, ali da je Stojić u nekoj emisiji rekao da je 16% opterećenje, ali opet je to više nego što Slovenija. Slovenija 11, Italija 9. Italija 9%. Dakle, ipak i dalje imamo u prosjeku dosta veći PDV na hranu nego što imaju susjedne zemlje. Ali isto tako trgovački lanci upozoravaju da je stvar u distributerima. Evo primjerice, naveli smo nedavno u tekstu primjer, ako smijemo oglašavati, tjestenine Barilla, kako se ona nabavlja u Hrvatskoj. Dakle, najprije tvrtka Barilla Hrvatska mora kupiti tjesteninu od Barilla Italija, onda je prodaje distributeru i tek onda distributer trgovačkom lancu. Dakle, trgovački lanci nemaju mogućnost direktno od proizvođača, nego moraju preko distributera. I onda u tome lancu svak malo nadoda i onda nakon dobijemo visoku cijenu. To je taj formiranje cijene, ali činjenica da pitanje po kojoj cijeni prodaje on nama Barilu kad u Italiji ne može prodati po onoj cijeni, jer smo rekli ne možeš iznad te cijene. Jer se digo narod. Sad je pitanje kad ćemo mi reći dosta. Pa tu postoji element, čudna je Slovenija, to moramo priznati, Slovenija je čudna, to je manja zemlja od nas, ona je prema nama naravno gospodarski gigant. Jer ona, imaju veće plaće. Ne znam da li to znate, ali Slovenija je prvak svijeta u robnom izvozu po glavi stanovnika. Ona ima jači robni izvoz po glavi stanovnika od Njemačke, ima 10 puta veći od Kine po glavi stanovnika. Znači, to je jedna vrlo robustna, mala i kompaktna i robustna ekonomija. Znači, koja proizvodi, to si htio reći, koja proizvodi robu. Koja stvara puno nove vrijednosti, jer ne izvoze kao Rusi naftu ili nešto. I nemaju turističku sezonu kao mi. Tako je, ne ovise o turizmu, imaju, za svoje dimenzije imaju turističku sezonu, dobro imaju zimsku, ali nije toliko ključna u domaćem bruto proizvodu. Ne? Pa to je hrvatska boljka, ukupna struktura hrvatskog bruto proizvoda je loša, jer najveći komadi u bruto proizvodu, znači u domaćoj gospodarskoj aktivnosti, da ljudi to lakše prate, su turizam i trgovina. To je skoro pola ili 40%. Zašto je to problematično? Zato što to nisu visoko akumulirajuće djelatnosti, zato što su to djelatnosti koji svuda u svijetu plaćaju najniže plaće. Ako pogledate plaće u Njemačkoj od svih mogućih struka i branši, najniži su ugostiteljstvo, turizam i trgovina. I to je svuda tako i to se ne može promijeniti. To je jednostavno ugrađena struktura i to se nikad neće promijeniti. Ovo je bilo pitanje neko zašto ne rastu plaće zaposlenicima u trgovini kao što raste dobit. Zato što oni nemaju dogovor o sudjelovanju u dobiti, ne?
Da imaju, onda bi im rasle. Nego im plaće se ponašaju, to sam rekao sindikalistima u zadnjih par godina, stalno govorim, a kaj ste vi napravili? Ništa, jer su plaće je diglo tržište. Znači, tržište rada je diglo plaće. Zašto? Zato što je nestalo ljudi na tržištu rada. Zato što Hrvatska imala iseljavanje intenzivno poslije ulaska u Europsku uniju. I nisi imao blagajnica više. I Hrvatska je stara, kao što si malo prije ti rekao, 43,5 godine je stara Hrvatska. Turska je stara 25 godina prosječno. Ima afričkih zemalja koje su stare 14 godina u prosjeku. Znači, mi smo stara zemlja i takva je, cijela Europa je stara, cijela Europa gubi radna mjesta. U Njemačkoj imate danas 700,000 nepopunjenih radnih mjesta. Oglašenih, potrebno nepopunjenih, ne u javnom sektoru, u realnom sektoru. Projekcija je, ako zaustave priljev ljudi u Njemačku, da će za 5 godina imati 7 miliona nepopunjenih radnih mjesta. I kako će držati gospodarstvo? A kao ovo anti-imigrantske stranke raste podrške, a nemaju, neće ih niko ne dođe. Pa to je kod nas isto, ne? Kod nas isto velika većina ljudi ne voli strance, Azijate i kakvih već strane radnike. A oni da danas odu iz Hrvatske, hrvatsko gospodarstvo bi stalo momentalno. I trgovina i turizam. One dvije najveće. I pogrešna je teza dovukli ste dečke iz Nepala jer kao njih možete manje plaćati. Ne, dovukli smo jer nema jer nikog drugog nema. Neko mora raditi, a neće više ni susjedi radi. I Srbi, i Bošnjaci, i Makedonci otišli u Europu raditi. To je... Velim, evo, toliko o cijenama. Gledam, ajmo reći, kad rekli smo marže, riješiti poskupljenja, imamo, Nenad Bakić nam je dao svoj graf od 12.20, koji ćemo gledati na ekranu. Kaže, najviše su poskupili restorani, hoteli što smo osjetili u sezoni i stranci su rekli, poludili ste. Inflacija je bila 29% u tom razdoblju, restorani, hoteli 51%. Dakle, fini 51% bod. Znači 22% boda više od inflacije, pa onda hrana, bolničke usluge, alkoholna pića, a ispod, što su misli svi da će narasti, energenti su de facto na razini inflacije, držali su taj korak sa inflacijom, valjda vladine ove mjere i ostalo. Dakle, jer opet ovi kad pitamo restauratere, oni kažu poskupio nam je cijeli lanac. Kako to kreće? Odkud to kreće, Dražen? Od države kreće. Od poljoprivrednih proizvođača, od države, od hrane. Dakle čekaj, ali nikad više subvencija dajemo u poljoprivredu i nikad manje hrane ne proizvodimo. Evo ako će kolega Skolnik reći. Pročitao sam, to je dobar komentar jednog, mislim, američki ekonomist i komentator. On kaže ovako, borba protiv inflacije je borba protiv države. Zašto to kaže? Ne pričamo o Hrvatskoj, pričamo o Americi. Ne? Jer oni su imali inflaciju. Zemlje Europske unije su imali inflaciju. Ne? On priča o svojem tržištu. Za Hrvatsku ne zna ni da postoji. Ona mu je statistička greška. Ne? I sigurno ne proučava. Kaže kod sebe, za Ameriku, jedini uzročnik inflacije i pokretač inflacije je država. Ona nekad se to zvalo na štampa novac. Ne? Danas imaju sofisticiranije metode kako se digne ta famozna novčana masa i šta se dogodi? Na relativno konstantnu ponudu roba i usluga se jedanput pojavi viška novca. I to se pojavilo u koroni prvi put, taj helikopterski novac. Inflacija, to se pojavi i to onda mi smo imali na tu inflaciju, zovemo uveženu, jer Hrvatska nema vlastitu više monetarnu politiku, ne može voditi kad nema vlastitu valutu. Na tu uveženu inflaciju smo prošle godine imali višu inflaciju nego ostale zemlje Europske unije, jer smo malo potpomogli doma. Ali nisu ju stvorili trgovci. Svi ostali u gospodarstvu prate inflatorna kretanja, a stvori ih uvijek država. Ona je stvorila jer opet bacila novac na tržište tako da je podigla masu plaća. Nisu važne sad pojedinačne plaće. Podigla je masu plaća u javnom sektoru. I to drastično. A šta nije napravila? Nije napravila ono što je napravio Javier Milei u Argentini, koji je otpustio u godinu dana 35,000 javnih službenika. Znači, trebalo je ljude koji su višak, pretpostavljamo da takvi postoje, jer svi galame da je javni sektor nedovoljno efikasan, pa valjda onda postoji taj višak. Znači, taj višak je trebalo poslati u realni sektor na rad. Gdje nedostaje ljudi. I dignuti plaće onima koje treba, kako kome treba, i masa plaća bi ostala ista u javnom sektoru. Jer bi se smanjio za jedan dio, a ovdje bi se povećalo. Ili se mogu napraviti za ne bi bio takav inflatorni
pritisak. Ili su Tak mogli ja sam napraviti inače negdje- iz Zagorja, tak si mi to jednostavno objašnjavamo. Možda bi neki ekonomist to bolje objasnio. Ili da su napravili outsourcing, onda bi mogli isto tako dio ljudi dobivati od firmi ovo čišćenje. Zašto država mora imati sve te servise? Znaš da je bila To je davno velika bila, ponuda. da, to je bila davno velika veliki ponuda, a fight. sad outsourcing bi itekako dobro došao u Tako je, sadašnjim on okolnostima. fleksibilniji si. Kad Vrlo imaš puno outsourcing, si fleksibilniji, fleksibilniji, da. A inače se kaže da je jedini dobitnik inflacije državni proračun. Tako u svim zemljama svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. A znaš što s ovim, koliko smo mi najveći PDV? Ima Mađari koji ima veći od nas. Mađari imaju samo veći od nas. Samo da se- Da, mi imamo A masu. Mađari imaju najveći porast uvoznih cijena, jako smo slični. Dakle, njima, to je drugi grafik koji možemo pogledati. Znači, Hrvatska je, prosjek Europske unije 42% je bio rast uvoznih cijena hrane, a u Oni imaju Hrvatskoj čak veći. Hrvatska 52, a Mađari 66. A oni kao proizvode, oni imaju... Oni su jači, sigurno poljoprivredno jači, bolje organizirani, veći proizvođači od nas. I opet su im otišle cijene 66 posto Ali dobro, gore. oni imaju druge probleme sa Orbanom i šta on tamo sve izvodi. Ali neki dan sam pročitao, nažalost nisam zapamtio postotak, da Hrvatska ima manji output poljoprivredni, znači manju poljoprivrednu proizvodnju nego što je imala kada je bila Socijalistička Republika Hrvatska. Da, Što zvuči nevjerojatno. Zašto je to nevjerojatno? Zato što u 30 godina su tehnologije otišle u nebo. A subvencije? U 30 godina je Hrvatska mogla navodnjavati sva polja koja ima, da se toga primila. Ne? Otac se priča, otkad ja znam za politiku, priča se o navodnjavanju, ništa ne Ne, navodnjava. pazi, minimalno imaš navodnjava. genijalni, ja sam baš neki dan razmišljao. Imaš s jedne strane Izrael, koji je sav u pustinji i vrućini, i s druge strane imaš Dansku koja je na Arktiku, praktički, ne? Mi smo u sredini, u savršenom Idealno klimatskom sve. području, ovi jedni i drugi su i male zemlje. Izrael je geografske veličine kao Slovenija. Ima 10 milijuna stanovnika. Danska je mala. Po površinom je možda malo veća od nas, ali malo broj stanovnika. Znači, ovi su u žestoko hladnom području, ovi su žestoko vrućem području i pustinji. Jedni i drugi imaju nemjerljivo većeg outputu poljoprivredu od nas, ne? Pa evo, nek sad ovog novi ministar, trebamo odmah platiti mjesec dana Izraela, mjesec dana Danske. I onda nek dođe. I nek se primi posla. Od kad smo uveli subvencije, je isto navodno pala poljoprivredna proizvodnja. Mi samo trošimo milijarde da bi proizvodili manje. A evo sad je Podravka otkupila Fortenovin agrobiznis, pa možda se malo i pokrene ta poljoprivredna proizvodnja. Taj dio poljoprivredne je vjerojatno bio efikasan. Taj jedini je bio efikasan. To je bio najefikasniji dio. Ne, sad očekujemo od Podravke da ga učini još efikasnijim. Eto, vidjet ćemo. Pa i treba im dati, imaju problem zemljišta koje nemaju, oni bi se svi širili ali mi očito imamo krivu politiku kad ti, ne znam koliko milijarde si upucao u mlijeko, ima sve manje domaćeg mlijeka i tako. Znači, I prevelika usitnjenost još i to je isto tako problem. Ali ovo navodnjavanje, Izraelci su dolazili 1000 puta. To je jedna suradnja koju Izrael uvijek nudi, rečimo navodnjavanje, nikad, evo, znam, bio sam... Pazi, osim toga, mi imamo vode koliko god hoćeš. Mi imamo Jadran, ne? Znači, mi šaljemo naftu, vozimo skroz imamo naftovod do Krka, ne, i plinovod, pa nije nikakav problem da imamo vodovod do Slavonije, ako baš hoćeš, ne? Ako, desalinizaciju, ali ako je baš nužno, ali imamo srećno. Ja sam išao pogledati voda, znači Izraelci desaliniziraju vodu koristaju za piće. Kubik te vode desalinizira, znači moraš imati tehnologiju, moraš imati energiju, košta 4 puta manje nego što mi plaćamo u Zagrebu vodu. Imam u nas očito puno zalihosti, što bi se reklo, neefikasnosti. Tako je. Sve se to plaća. Imaš peka koji se može odrezati. To je ta tvoja teza da bi trebalo razmontirati. Deep State, ti si ko Trump. Ko Milei. Milei. Neko mi je stavio na internet slobodan Javier Školnik. A znači, koji bi to bili po tebi potezi? Pa evo, Trump je sad najavio otpuštanje 200,000 zaposlenika u javnom sektoru, poslali su e-mail, rekli su im da će dobiti otpremninu od 8 mjeseci i da samo napišu, ako se slažu, samo napišu riječ resign u reply na mail. Vrlo efikasno. Ali dobro, dali su 8 mjeseci otpremnine, uračunali su trošak. Pa nama, pa da ali što damo, znači ti pa 8 nama mjeseci... se isplati da im damo 2 godine, za 3 godine tak neće ništa raditi ovi koji ne rade, ne? Što neće naći posao ili... Ne bi, ako ih ostaviš u javnom sektoru, oni koji ne rade. Ako nije radio do sad, neće ni dalje. Neće ništa promijeniti. I to bujanje javne države je također jedan od uzroka, kako se kaže, inflacije. Iako je bio, rekao ministar financija prije nekoliko dana, da bi možda država mogla kao jednu od mjera smanjiti potrošnju, ali mislim to je teško danas govoriti. Ali ti je rekao Slobodan kako? Treba dati otkaze ljudima koji ne rade. Ali naša država radi obrnuto. Evo sad je primjeri se podigla na prošloj sjednici vlade strašno ove naknade za porodiljne naknade i tako dalje. Dakle, država cijelo vrijeme troši sve više i više. To se provlači kroz demografske mjere, to su možda obećali DP-u ili ko zna. Pa su morali, da. I onda sad ide ministar, kaže država bi možda mogla smanjiti potrošnju. Kako smanjenju potrošnje govorimo? Ne mogu, pazi kad je mogla smanjiti. Može, ali neće. Slušaj, u Hrvatskoj proračun nije tema.
Ni u javnosti, ni u stručnoj javnosti. Ni Nema oporba. nikakve- Niko ne Nema raspravlja. nikakve Da, rasprave a buja proračuna. iz godine u godinu. Prije 120 dana je Austrija imala parlamentarne izbore. Predsjednik je dao mandat konzervativnoj stranci, ne? I oni su uzeli socijaldemokrate i jednu malu liberalnu stranku. 3 mjeseca su raspravljali oko koalicije. Jedina tema je bio proračun, jer imaju rupu od 18 milijardi eura u proračunu. Samo je to bila tema. I onda je mala liberalna stranka razbucala koaliciju i rekla ne, mi ne pristajemo na ovo kad traže socijaldemokrati. Oni su normalno htjeli dizati poreze, sve. Ne? I uzimati, htjeli su oporezovati bogate, porez na nasljedstva i sve ovakve stvari. Ne? Sad imaju drugi pokušaj koalicijskih pregovora između desnije stranke i desnog centra. Opet je tema proračun. I za 6 milijardi će smanjiti u prvoj Ali to je godini. jedno bitno o čemu moraš razgovarati. To je ključna stvar na koju Mi padaju smo vlade. povećali proračun I nema sa rasprave. 33 na 37 milijardi. Nikoga uopće ne zanima. Milijardi eura. Ja velim da Da. skipam. Da. Ja, puta 7 kuna. Rashod hrvatskog proračuna je 37 milijardi eura za ovu godinu. Ja se svaki put pitam, ja živim u gospodarstvu, pa kako mi skupimo 37 milijardi eura da damo državi da to da Dobro nas šišaju, dobro šišaju. Ravno Kužiš? 25% sa sve. Nevjerojatno, ne? Ko je to? Ja skidam kapu HDZ-u kad je bila rasprava u Saboru o proračunu, oni su odbili sve opozicijske amandmane. Svi opozicijski amandmani su tražili još veću potrošnju. Ovo je bio još tu nešto potrošio, ovo bi tamo. To tradicionalno odbijaju. Da, dobro, ali velim, svi su tražili još više. Znači, nema ni jedna nije. Stalno je povika na vladu, na HDZ. Nemaš ni jednu trenutno u parlamentu, očito stranku ili je šutila, koja bi uopće rekla, ajmo mi smanjiti za milijardu, ne povećati za 4. Ne, niko. Uopće nema te rasprave. Smanji deficit, ništa. Da, Ne znam što je deficit. postoji. Da pitaš opoziciju šta je deficit, većinu saborskih, da pitaš HDZ-ove, saborske i opozicijske, ne bi znali uopće što je deficit proračuna. Tako da nema sumnje da smo mi skupa država, bit ćemo i skupi. Ima još jedan efekt u maloprodaji koji ljudi, to je malo dublje, trebaš analizirati da ga skužiš. Znači, mi se približavamo 10% stranih radnika od broja stanovnika. To znači šta se kod nas dogodilo? Mi smo 10% stanovništva zamijenili, koje je bilo normalno standardno hrvatsko stanovništvo, koje je imalo normalnu potrošnju. Znači malo stariji valjda na lijekove, malo mlađi grade kuću, kupuju aute, šta već. Zamijenili smo to s ljudima koji žive od 100 eura mjesečno. Kupuju samo rižu i ne znam... Minimalno troše, to je činjenica. Minimalno troše, znači ti si sad, pazi, 10% nije malo stanovništva. Odjedanput ode kao ti nestane 10% tržišta. I šta će sad trgovci, jer trgovcima ili gazde ili uprava od ne znam, ponovi od negdje rezultate. kaže, ne ponovi, daj još 2%, daj još 3%, a nestalo ti ispod nogu, ti je nestalo 10% tržišta. Odnosno, ajmo reći da troše puno manje, ajde možda ti nestalo 7%, nešto malo troše, možda troše toliko koliko bi trošilo 3% normalni, ne? Znači 7% tržišta ti je nestalo i taj trend ide dalje, nezaustavljivo dalje. Plus toga imaš starenje, ljudi kad su stariji opet manje troše, ne? I onda je pritisak da cijene, da bi zadržao, ali onda imamo pritisak da zarađuju. Ali zarađuju li lanci više u Hrvatskoj, Dražen, nego u drugim zemljama? Pa primjerice, Telekomi u Hrvatskoj su imali veću dobit u 2023. nego svi hrvatski trgovački lanci. Dobro, imamo Telekom i banke, to je tema za posebnu emisiju. Banke zarađuju 10 puta više od trgovačkih lanaca, niko ništa ne govori, a isto plaće su im, tu bi trebalo biti pitanje, zašto ne plate to malo ljudi što rade u bankama, zašto ne plate pošteno? Nema potrebe, imaju zaposlenike. Da, niko ne odlazi. Ti nećeš isto platiti ako ti dođe račun za struju, pa nećeš im dati 100 kuna ili 100 eura više ako ti ne traže to, ne? Ne. Prekinuo sam da. Eto, to je uglavnom što sam to htio reći. Znači, što se tiče tih trgovačkih lanaca, možda smo malo zaboravili razliku na domaće i strane trgovačke lance. Naime, domaći trgovački lanci kažu da za razliku od stranih koji nisu platili lipe poreza na dobit, oni plaćaju. Da strani trgovački lanci nabijaju, a da prikazuju troškove, gubitke, da izvlače u centralu. Čekaj, polako. Najprofitabilniji, postotno najprofitabilniji lanac prošle godine u Hrvatskoj su bile Plodine i normalno da su platili na toga. Domaći, da. Za strane trgovačke lance. Drugi najprofitabilniji je bio Lidl, ali samo u postotnom iznosu, u apsolutnom iznosu je bio blago profitabilniji i na taj profit je platio naravno porez, 20% poreza ili 16 koliko već ide na velike gospodarske subjekte. Znači, naravno da plaćaju. 18 koliko? 10 pa 18. A primjerice Spar nije platio, recimo prošle godine, do nas za prošle godine nije plaćao ništa što se tiče poreza. Ne može plaćati kad je 15
godina bio neprofitabilan. Znači ima zašto je bio akumulirani... neprofitabilan? To je to. Zato što je prikazuju iz više gubitke. razloga. Iz više razloga. Treba pitati prvo njihov Dobro, ali menadžment. verzija, slobodan pitanje, ovo što hoće reći Dražene, verzija je da oni kad imaju maticu, da matica ona ima one transferne cijene, da one i Dakle, fakturiraju. Ne, kao to nekakve vam, troškove to vam u ovim prikazuju. slučajevima, dečki, ne funkcionira tako. Znači, Špar se 15 godina ulazi na tržište. Još uvijek gradi posvuda ovdje. Znači, da bi ovdje gradio, mora nekakav kapital osigurati. Pa neće sad, kad ovdje moraš slati, znači ti trebaš sagraditi, ne znam, veliki novi Interspar, koštate 12 milijuna eura, pa neće ti sada 100.000 eura slat nazad u Austriju, a ovdje moraš 12 osigurati, ne? Znači, to u ovoj fazi ne pije vodu. Kužiš? To ne pije vodu u ovoj Znači, hoćeš fazi. reći da su oni u investicijskom ciklusu? Dok su oni u žestokom razvoju, onda oni trebaju kapitala, ne da ga negdje šalju. Ne? Osim toga, oni sve te operacije. Radim sada drugi put, prvi put 17 godina, sad već 2 godine za međunarodnu korporaciju. Mi smo svi, kogod šta radi u Hrvatskoj, to je statistička greška u poslovanju ovih korporacija. Dobro, ali si već prije toga spomenuo Sloveniju. Slovenija je isto tako sad Ne, greška hoću što se reći, tiče lanaca. hoću reći kad strani lanac posluje ovdje, ne? Da, to mu je greška, to mu je Ma ne, to mu nego je Lidl kad posluje tu, pa to je smijeh prema njegovom poslovanju u Njemačkoj ili Dobro, negdje, ali ne? on je u Njemačkoj, to je ono što ljude isto zbunjuju, pa Draže možda ti komentirati prvo. Oni su u Njemačkoj diskonter, oni su ušli kao sa nižim cijenama, a u Hrvatskoj su Al Pari sa drugim, svima, s onim normalnim dućanima. Dakle, naši diskonteri, ušao je Eurospin, ušao je Lidl i nisu nužno išli rušiti cijene na tržištu, nego su prilagodili cijenama koje postoje. Zašto bi ako A možeš zašto to bi, dati po toj? upravo to, zašto Ali bi... onda ako kriv je mogu narod povišati kriv, cijenu? što onda narod ovca kaže, Ne, šišaju. niko ništa nije kriv, sve je u redu. Pa svi su zadovoljni. Čekaj, ali građani Ako nisu mogu zadovoljni. prodati po visokoj cijeni, zašto to bi sad spuštali? ovako ružno zvuči. Ne, nije u redu da ljudi su tako siromašni da si ne mogu kupiti te proizvode. To nije u redu, naravno. Nisam to tako mislio. Nego je funkcija... Ovo je slobodno tržište. Znači, nema regulacije koja će narediti Lidlu, Plodinama, KTC-u, bilo To se kome, slažem. koliko će on imati dobiti, koliko će stavljati cijenu. To je njegov poslovna odluka i poslovni rizik. Ako pretjera, ljudi će ga napustiti. Bojkotirati. Ali ja ću jednu lokalnu priču, to će ovi koji gledaju u Dubrovniku će se nasmijat. Mi smo ti imali neke lokalne butike, što mi kažemo lance, i kako u Dubrovniku on prometno izoliran, sve dok nije došao Kerum, onda je Kerum srušio cijene. Pa onda došao neko drugi, bili su veliki lomovi cijena, recimo u jednom tako izoliranoj lokaciji, sad je to neđe Al Pari, ostatku Hrvatske, ali jedno vrijeme su cijene u Dubrovniku bile dosta više nego u drugim dijelovima. I ti ne isplati se ići okolo, svi su otprilike su cijene iste, kupuješ tu i prilagodiš se na to, valjda, bilo je novac od sezone. Bilo ti je prije par godina, Konzum imao više cijene po otocima, ne? U sezoni, da. I onda im je Lidl objavio ogromni oglas, naše cijene su svuda iste, ne? I to se riješilo. Ali da li se od toga nisu makli? Niko se nije dali. A gle, kako će se maknuti? Konzum vam je imao 2023. dobit od 1%. Dobro, 1%. Kaj da radi s tim? Na 1.800.000.000 ima 18 milijuna eura dobiti. 18 milijuna eura košta jedan dućan. Kaj da radi s tom dobiti? Ne, to tako malo. Ne samo da nema za investicije, nego tu vidiš da nema on prostora da se on sad smanji cijene. Ali drugi su imali oko... Evo vi ste spomenuli taj Kerum u Dubrovniku, vi ćete znati bolje, Njemačka ima onaj Aldi trgovački lanac, to je kao Lidl. price cutter koji bi trebao kao malo rezati cijene. Je možda nama treba jedan takav da nam dođe trgovački lanac. Pa on je isti ko Lidl, on je Al Pari. To je Lidl i Eurospin. I Lidl i Eurospin su ti, na drugim tržištima. A mi nemamo te price cuttere koji bi nam imamo Lidla, samo si je optimizirao. A šta da reže, gledajte, Lidl u Krku je Jeti navodno drugi najjači Lidl u svijetu. Zvone kase od 7 ujutro do 10 na večer, dođeš unutra navečer prije zatvaranja, sve police su prazne od povrća, recimo, ne? Zakidom reže cijene. Pa to je fundamentalno kontra svake logike. Ja se slažem, jer ljudi kupuju, samo je pitanje kako mi to neograničeno kupujemo. Dakle, rekao si, dala je država velike plaće, 30% smo gledali u ovom razdoblju kao uspoređujem, 30% su otišle plaće u javnom sektoru i prosječna medijalna tu negdje u 1%. Dakle, 30% je više novca na tržištu. Ali otišla inflacija ipak ove, cijene su otišle više gore. Mi ne znamo kolika je siva ekonomija u Hrvatskoj. Ja mislim da je narasla, što ti misliš? Pa isto ljudi kažu da je vjerojatno je u apsolutno iznosu narasla, jer vjerojatno ima u turizmu. Vjerojatno ima, ne? I u ugostiteljstvu je vjerojatno ima. Kako taj sektor raste, pa raste i siva ekonomija, ne? Tako da i tu ima nekog priljev. Druga stvar, imamo one ogromne dotacije iz inozemstva. To su milijarde eura. Isto ko svi u regiji imamo taj problem. Svi naši koji su otišli tamo. Tako je, šalju tu pare. Ne? I onda nam to poravnava bilance, a izgleda nam zdrava ekonomija, ali stvari da se sutra stane. To nije ekonomija, to je samo keš, to je samo prolaz keša. Ne? Evo da se osvrnemo malo na te marže. Marže nisu rasle.
To će sad, ja jedva čekam da izađe, javni podaci će biti dostupni negdje u 5. mjesecu, do sad ih nemamo. I za 1.5. ja? U 23. nisu ništa prerasle prema godinama prije toga. Ništa. Ostale su na nekakvi gross margin, takozvani nekakvi 25%, to znači prodajem za 100, 25 mi je taj razlika u cijeni i 75 sam platio dobavljača. Kad pogledamo, to je 25%, jer se margin računa od ozgo, ne od ozgo. Nije markup. Nije markup, da, baš pričamo. Hrvati jako puno greše, sve je bilo prije bazirano na markupu, nema s markupom nemoć ništa. Znači, ima jedan odličan taj graf. Mislim, samo da pojednostavimo, ti hoćeš reći da na 100 kuna neke cijene, 25% on računa, na 100 kuna bez PDV-a. Razlika u cijeni, tako je koja ostane. 25 kuna je onda razlika u cijeni. I onda još na to ide PDV, koji je jednako 25. Znači, država uzme koliko uzme od trgovaca, trgovac je sve organizirao. Slično, ne paše ti matematički broj baš idealno tako, ali otprilike je tako, ne? Dobro. Ali evo, koliko država uzme, sad ću vam reći. Znači, ima jedan graf koji prikazuje analiza rađena od 2018. do 2022. Znači, nisu najaktuelniji brojevi, ali struktura tih brojeva je sasvim sigurno ista kao i danas. Znači, od svih primitaka koji uđu u trgovinu, od svog novca koji uđe, znači od keša, kartica, sve što uđe, 86% uzmu dobavljači, 5,5% uzmu zaposlenici, 8,1% uzme država, 0,3% uzmu kreditori banke i ostalo i 0,5% uzmu vlasnici. Eto, dakle, opet dobavljači što kažete. Znači, država uzme 13 puta više nego vlasnici. Ali to je zato što država je dobra, gradi ceste, vrtiće, sve pazi o nama, brine o nama. Brza administracija, brzo izdaje dozvole. Brani nas, brzo izdaje dozvole, a vlasnici su samo pohlepni i grozni. Ne? Ali 86% su svi dobavljači. To nisu samo dobavljači roba. To su i dobavljači logističkih usluga, marketinga, svi koji bilo šta, energenti, sve što trgovina treba da bi funkcionirala. Ponovi koliko uzme vlasnici, koliko uzme država. Brzo si rekao. Država 8,1%, a vlasnici 0,5%. Znači, a distributeri 86%. Znači država 13 puta više od vlasnika, ali najviše od svih 100, 86,5% su dobavljači. Znači samo tih 14% je nekakav... Zadijelit. Je nekakav, kak bi rekli, prostor da ti nešto učiniš. Ali i tu nemaš prostora, tu još plaćaš radnike, banke i država je tu unutra. Da. Znači kad spojiš državu u taj tok novca, kad staviš državu... Ostane manje od 10%. Da, ostane manje od 10%. I kako će sad oni... A ljudi sad čekaju da smanju cijene s 20%. Neće se dogoditi jer se ne može dogoditi. Dobro, ali digli su se uvozne cijene, znači to su dobavljači, znači mi uvozimo puno pa su nam se digle cijene. I jesu li hrvatski isto tako proizvođači digli svoje cijene? Vjerujem da jesu. Mi to ne znamo, to nas dvojica ne možemo znati. Ma ja bih rekao da nije toliki stvar problem u tome što se od 2019. kako kažu udruzi poslodavaca nisu dizale marže, nego su ljudi poludjeli kad su vidjeli kolike su te marže. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je ovo ljeto objavila podatke za 2023. godinu, pa smo vidjeli da je na kruhu marža koliko? Od skoro 40%, 38, nešto. Ne, to ni priča možda o markupu. Ali to je nebitno. Da. A to je ono što su one velike, sad što se one nisu dizale zadnjih par godina, to ljudima ništa ne znači, treba ih, jel te? Ne, ljudima ne pazi, ljudima ni to maržama ništa ne znači, ljudi to tak ne znaju izračunati, ne znam uopće šta to znači, ne? Ali gross margin je 25% i on je čak niži nego u Austriji. Čak je niži nego u mnogim zemljama Europske unije. Znači, u čemu je bio problem Konzuma kada je došao Lidl? Pa oni su znali, pa nisu tamo bedaki radili, ne? Konzumu nije dosta ni tih 25%, da mu je bilo dosta, ne bi ga Todorić izgubio. Zašto ga izgubio? Zašto više nije bilo para, ne? Da. Ne možete niko oteti tvoj privatni biznis ako ti plaćaš račune. Nije se moglo vrtiti. Ti ga kad nemaš više za platiti, ne? Onda ti ga uzme. Ili ti ode u bankrot, ne? Pa nije on jedini. To je, imaš ja kažem ovako. 20 godina smo imali nisku inflaciju. Oko 2%. To ono što se zove željena ili niska inflacija. Pa kak nisu trgovci 20 godina bili pohlepni? Kak nisu onda dizali svaki dan, ne? A ista ekipa to vodi ili slična ekipa. A imali smo čak i deflaciju cijena. Zbog akcija je bilo čak, ja sjećam, negdje 15. 16. Ne mogu to baš potvrditi, ali hoću reći, to je interesantna analogija. Ako svako može reći, 20 godina nisu bili pohlepni, sad su ovaj dan pohlepni. Ne? Osim toga, ako su trgovci tako pohlepni, ako mogu, što kaže kolega, ako mogu šta god hoće s maržama i s profitabilnosti raditi, pa kak je onda bilo koji trgovac propao? Pa zašto je propao Konzuma koji mogu raditi šta hoće, dizati cijene kako god hoće i upravljati sa profitabilnošću kako god hoće? Kak je Kerum propao ako je mogu raditi šta hoće? Kak je Pevec propao ako je mogu raditi šta hoće?
Pa ne mogu raditi što hoće. Bez obzira što tržište nije savršeno efikasno, pa ne stišće Dovoljno prema dole, Evo, sad ćemo vidjeti, gle, još ima jedan efekt. Ne moramo ništa znati o maržama ni o funkcioniranju i financijama trgovine. Ako unutra zbilja ima takve mega zalihe kod svih, pa šta se onda jedan od 10 ili 15 lanaca sad ne odvaži, spusti cijene za 30% i pobere tržišni udio? Pa može se to dogoditi, može se nešto dogoditi. Da Pa vidimo. sad se vraćamo na taj Aldi. Lidl koji Dogodilo nije bi se odradio, već da se može. koji nije odradio Lidl svoju ulogu toga price cuttera i to je ono što očekujemo. Zašto? Ne znamo zašto. Evo što ste vi naveli. Zašto se jedan ne odvaži pa snizi cijene? A eto nije, niko se odvažio. I sad ne znam. A taj Aldi u Njemačkoj ili primjerice Lidl u Hrvatskoj nije odradio svoju funkciju price cuttera. On ima cijene iste koji druge. To su kažem Lidl, Eurospin i Lidl i nekako mi se čini sad, evo ja špekuliramo, da nisu nekako slučajno baš oni odabrani. Prvo što su strani Upravo lanci. tako. U to ne bih htio za ulaziti, ali- ovaj prvi tjedan kao bojkota, plus DM, koji DM uopće nema hranu, tako hrana je najviše skočila, nije poskočila Pa ima nešto malo hrane. ali Ima nije nešto skočila sportske kozmetika, prehrane, nije skočila tako, kozmetika toliko. Znači nije nikad taj dio problem, ali ono, stavili su očito 3 stranca, pa ajmo za prvo šamaranje. Da, to sam već rekao. Ukoliko bi se desio ozbiljni pad u hrvatskoj trgovini, stradat će prvo domaći lanci, jer oni nemaju kapitalnih zaliha. Ne? Strane Nemaju leđa. Strane megakorporacije te mogu držati 20 godina, još 20 godina na životu. Pa i tako su držale. Kaufland je globalno neprofitabilna organizacija, ali zajedno u istoj grupaciji sa Lidlom, pa Lidl to pokriva. Ne? Ali imaju isto tako tu podršku njihovih razvojnih banaka, polaze s tim jeftinijim kreditima nego što su kod nas. Znači domaći lanci imaju... U Hrvatskoj su ljudi imali čak manji trgovci pa po 1% kredite sad kad su kamate bile niske. Čak je i toga bilo. Znači to izvlačenje na banaka i na veliku kamatu, to je za one koji su se preinvestirali. Okay. Pa nisu mogli plaćati. Znači mogli su refinancirati na vrlo Pa povoljno. ne znam, nisu mogli ako su imali lošu bilancu. Ako imaš loši cash flow, neće ti nijedna banka ni refinancirati kad ne zna da li ćeš moći platiti. Ne? Kad vidi tvoje podatke, sterate vana, ne da ti refinancira. Ne? Došli smo pred sam kraj ovog dijela koji ide na televizije, tako da budete mi fokusirani do kraja što želite još poručiti onima koji će nas samo gledati na televiziji, ostatak je naravno na YouTube-u pa ćemo se mi još ispričati. Zato je to dobar format da se možemo raširiti. Ali dakle, što očekujete? Da li ovaj bojkot dugoročno može donijeti nekakve promjene na tržištu države? Mogu bi jedino ugroziti, i što kaže kolega, trgovinu. Nemamo zaboraviti, imamo 200,000 zaposlenih u trgovini, imamo 20,000 zaposlenih u poljoprivrednoj I BDP proizvodnji. nam raste. Tako je, znači mogla bi ugroziti ta radna mjesta, tako da nije možda najbolje rješenje. Ali ovo što su oni samo 3 odabrali, to je možda malo sumnjivo strana lanca što ste i vi spomenuli, pa ćemo vidjeti. Nego samo da se ovo ne pretvori u modu nekakvu. Evo, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori su oduševljeni s ovim našim bojkotom, sad bi i oni. Ja mislim da regija, meni su zvali Srbija, hoće izjavu na tu temu, znači oni imaju svoju vrstu tamo izlaska. Jelena Taba, koja je gostiteljica iz Splita, je napisala da smo mi Hrvati genijalni kad treba ostati doma, tako da je bojkot uspio, jer znači kad trebamo izaći na birališta nema nas, ali kad treba ostati doma, ostajemo doma pa se ništa ne mijenja. Ali da li ovdje isto postoji rizik da se, kad se probudi taj narod, da to bude i nekakvi drugi? Pazi, ima ovaj dobar, što pokazao sam ovu sliku s Coca-Colom, ne? Kao pozvalo se na bojkot Coca-Cole. Pazi koja je to besmislica. Coca-Cola je praktički luksuz, ne? Nije luksuz u smislu da košta kao Ferrari, nego to je nepotrebni prehrambeni artikl, ne? Znači možeš piti vodu, možeš limunadu si napraviti, možeš svašta. Znači to je sad, bojkot tu, sad je počelo to polako ići u čudne vode, ideš bojkotirati proizvod koji nikom ne treba. To je proizvod koji nikom ne treba, ne? Mi sad ne znamo da li Kokta platila da se prvo bojkotira Coca-Cola. Tu će biti svašta. Znači, tu sam već vidio da se naslanja i politika, neka gerila. Ne, sad će, baš je da ne pate, ne volim se ja s time naslađivati, ne? Da ljudi koji imaju niska primanja ne pate od tih cijena i svega, pate. Onda a sigurno pate i o tome bi se država trebala brinuti. Država treba socijalno ugroženom stanovništvu direktno pomoć, dati im direktne dotacije, normalno paziti. A ili bolje dati novce nego mjere, nego cijene zaštićene. Normalno paziti šta radi, da ne da nekome 500 eura, a frajer ima 10 apartmana, ne? Dobra, ili bolja mjera, znači davate novce ili štiti cijene? Ne, ovo štićene cijene to uopće ne funkcionira, to će se izvrnuti na sve moguće načine, nije ni prije funkcionalno, nije znači, ni jednoj ni povećavanje zemlji. liste Čak ne znači. Ima jedna studija koja kaže da to povećava inflaciju. Čak i to. Ali, bazi, možemo se referirati kako država pomaže. Obnova nakon potresa u Zagrebu.
Pa ljudima su obnavljali iz naših para, iz tvojih, mojih i njegovih para, iz vaših para, su obnavljali ljudima stanove koji imaju 10 stanova u gradu i voze skupocjene automobile. Uvijek toga ima, znaš da toga kod nas ima. Pa znam, a sirotinja bude zadnja. Ali to je model bio, pazi, to je model. A sad onda cvilimo da neko nema za kupiti kruh, ne? A ovome obnovimo 10 stanova. A čovjek, znači oni nisu pitali, čekaj, imaš li možda 20 milijuna eura na računu? Ako imaš, onda ti ne obnavljamo stanove, ne? Ali bi morao biti kriterij isti za sve. Normalno da pa kriterij je imovinski cenzus, ne? Imaš para, ne damo ti ništa. Imovinski prihodovni cenzus, imaš para, imaš treći objekt, imaš vilu u Dubrovniku, pa nećemo ti obnavljati stan u centru Zagreba ako imaš vilu u Dubrovniku, ne? Odi živi tamo. Neće ti biti puno popularno. Nema ništa. Obnavljamo onima kojima je to bila jedina nekretnina, živi unutra i nema šta. Ali to je ta korupcija o kojoj ti pričaš, sistemska, to je ta Ma sistemska korupcija. to čak nije ni korupcija možda, nego to je više nerazumijevanje, to je pogrešno. Pa i nerazumijevanje, ali mi sve skupa pa to nekako okrenemo. Mrte možemo napadati koliko hoćemo. To je ko glupa Bandićeva mjera, besplatni učenici za djecu. I onda ja dobijem besplatne učenici za djecu. Udžbenici, da, pardon, besplatni udžbenici. U gradu Zagrebu, koji je tak najjača ekonomija u Hrvatskoj, tu živi najveći broj bogatih ljudi i sad svakome koji ima doslovno milijonske račune, sad ti njemu daš besplatne udžbenike. I da je to država uopće dozvolila. Da nije tada, ne znam ni ko je bio tad premijer. A mi smo došli općenito da dijelimo knjige svima. Ne, ali šta tada premijer nije rekao ne može to? Kakav Zagreb besplatno? Dobijaš izbore. Ili svi. Došli smo do toga da dajemo sve besplatno sad. Samo pitan, ne znam gdje ćemo zaraditi novce. Dražen, kako ti to gledaš? Pa primjerice, ja bih možda čak rekao da je, sam možda ni ja neću biti popularan, da je bolje što je država ograničila cijenu energenata nego da je išla ljudima dijeliti pare. Primjerice u Njemačkoj su građani imali inflatorni dodatak 200 i ne znam koliko eura, ne bi li time pokrili rast cijena, prije svega energenata. Nije se ništa skoro postiglo s time, ljudi su to na nešto drugo potrošili, njima dan danas stiže, evo, kažem iz Njemačke, došla mu razlika za struju 1000 eura u Minhenu i tako dalje. Tako da je možda čak i bolje ovo što je naša vlada napravila, a što se tiče ograničenja te košarice, mi imamo drugi problem da hrvatsko gospodarstvo energenta plaća više od kućanstava i to je pogrešno. To je potpuno pogrešno. Evo, svi se slažemo oko toga, ali to se ne dira jer je to kao onda diraš opet u biračko tijelo, ne? Ali ko je birač? Znači drži građani, izjednači barem za početak. Sad ćemo vidjeti, evo, sad će građani nešto, evo, meni se sviđa što ovo postoji, mislim da će tu biti velikih problema s tom trgovinom, ali ako ništa drugo, ljudi sada uče. Odjedanput svi pričaju o maržama. Niko nije do jučer osim specijalista to zna uopće šta to znači, šta to je. I što je velika marža? Sad o tome svi pričaju, niko i dalje ne zna šta je velika marža, šta je mala marža, ne. Gle, Zaru niko ne mrzi, tamo je marža 50%. U hrani je 25%, pa šta ne mrzite onda Zaru gdje je 50%? I nekim drugima, pa Telekom imaju... Ili Ikea koji ima 50% marže, šta njih ne mrzite? Ja kažem ovak, kad pogledaš listu 250 najvećih maloprodajnih lanaca ili organizacija u svijetu, onda imaš otprilike 3 skupine profitabilnosti. Najnižu profitabilnost uvijek imaju retaileri hranom. Znači malo prodaja. To je 2-3%, tu možda do 5%, rijetki do 5%. Znači to je single digit, kako mi kažemo, jednoznamenkasto. Druga kategorija su oni koji rade u neprehrani, to su lanci kao Bauhausi, ne? Pogotovo kao Ikea, kao ovi Zare, tekstil i to. Oni dođu do 10%. Dobro. Kao Decathlon, na primjer. Dobro. To su javni podaci, pa možemo o tome pričati. I onda najviša kategorija sa 20% neto dobiti. To pitajte žene ko su ti. Ili ljubavnice, ko šta već ima. Farmaceuti, šta? DM, tako nešto. Ne. Louis Vuitton, Gucci, Hermes. Pa to oni imaju. Luksuzna roba. I tu su ono kad naši ljudi pričaju o ekstra profitu, pa osim banaka u Hrvatskoj valjda nema niko ekstra profite. S time da povrat na kapital u bankarskom sektoru u Hrvatskoj je opet manji nego što je u zapadnim zemljama. Samo su te neto dobiti jako visoke. Znači, u Francuskoj niko ne priča o tome da je Louis Vuitton ostvaruje ekstra profit. Nego se svi hvale kako je to najveća kompanija, jedna od najvećih na svijetu. Na svijetu njihova. Ok, mi smo sad došli pred ovaj kraj ovog dijela za televizije. Mi se tu pozdravljamo sa televizijskim gledateljima, nastavljamo naravno s drugim dijelom koji se isto tako snima i sve i se objavljuje, ali ne znam iz kojeg razloga svi se opuste nakon ovih 45 minuta. Baš ja ću se opustiti. Jednostavno krenu pričati drugačije, šta ja znam, kava radi, ne znam šta radi. Nemojte zaboraviti se preplatiti na naš YouTube kanal i gledamo se svake subote od 10 ili na televizijama u terminima, u večernjim terminima.
Do gledanja sljedeću subotu. Dražene, ti se sve slažeš s školnikom, nisam te doveo da se slažeš sve sa školnikom, ti ga još podržavaš. A nije, nego, eto, tako je ispalo. Nego što sam htio reći, da smo možda zaboravili u prvom dijelu emisije, bijes javnosti je usmjeren na trgovce, točno, rastu cijene, moramo Nekoga kupovati. je usmjerio, nije baš da... Ali cijelo vrijeme zaboravljamo, prema službenim podacima Zavoda za statistiku, najveći rast cijena dolazi iz usluga. Najprije restorani i hoteli, ali to je i zdravstvo, i osiguranja, i obrazovanje, to su sve usluge. To sve raste, a o tome ne govorimo. To smo gledali, ali ali je bijes javnosti isključivo na trgovce. Da, a nije na ugostitelji sezone, kao derete strance, ajmo zaraditi. Znači, mada su nas ovaj put pozvali da malo manje idemo u kafiće i restorane. Da, mi smo najviše tu digli cijene i tu je pitanje koliko stranci žele plaćati. To baš imamo tu situaciju da je pitanje hoće li stranac htjeti platiti. Ja ne znam kako je vaše iskustvo, meni je smiješno da je otišao puno više od inflacije. To mene uopće ne smeta. To mislim da uopće nije pogrešno. Mi imamo briljantnu obalu, koju smo urbanistički do duše uništili, ali ona je briljantna. Mi smo u srcu Europe. Mi smo autodestinacija, znači ti uzmeš sjevernu Italiju, Bayern, samo južnu Njemačku, samo Bayern, Austriju i Švicarsku, to je 60 miliona najbogatijih ljudi u Europi koji svi tu mogu dojuriti. To smo vidjeli u koroni, svi su došli pa su... Koji svi mogu dojuriti autom. Znači, Monte Carlo ima namjeru socijalne slučajeve primati. Nema. Prema tome, ono jedino što kod nas treba je danje ulaganje, raščistiti urbanizam, urediti, ušminkat sve i deret dok ide. Ali kvalitetu dizati kvalitetu i da nemamo tu masu. Moraš ponuditi ljudima ono što imaju kod sebe doma. Ako on u Milanu ima fini restoran, onda očekuje istu kvalitetu i ovdje i nek plati isto. I nek plati isto. Ne veću cijenu za... Ako bude ista kvaliteta... Ovisi koja je kategorija, ne? Dobro. Ja mislim da, ne znam koliko smo pričali o tim plaćama, možemo se vratiti. Ti si rekao da je povećala država, pričali smo da je povećala država plaće, povećala se masa pa se moglo više trošiti. Ali država nije mijenjala one porezne razrede. Je li bilo krivo da je promijenila porezne razrede za inflaciju pa da je plaća bila nešto veća? Da je ostalo ljudima više? Ništa ne može država pogriješiti ako smanji porezno opterećenje. Ne samo porezno, jer porez na dohodak nije tako strašni za veliku većinu, nego su doprinosi strašni. Ne? Znači imamo totalno neefikasno zdravstvo koje nas skupo košta, a b, ogromne liste čekanja, svi se žale, doktori bježe. Imamo totalno neefikasno mirovinski fond koji... kaos pa najbolje primjer, sad je nekakav štrajk, uopće to nisam popratio u Čakovcu, ovi su otišli svi kirurzi, ali u čemu je problem? U Varaždinu je bolnica, s biciklom dođeš za 15 minuta iz Čakovca. Znači, zatvorite Čakovec. Pa odmah, iste sekunde. Pa 68 bolnica imamo u Hrvatskoj. Čemu služi bolnica u Varaždinu i Čakovcu? Moraš svuda imati isti instrumentari, iste specijaliste i sve. To je stari problem da svaka ono što nedostaje, svaka obitelj prije ili kasnije dođe u situaciju da ima nekog starca koji je recimo u fazi da ga ne može držati doma, jer nema svu opremu. Palijativna skrb. To fali, ne? I onda šta? Onda su ljudi jadni jer u bolnici ga ovi ne mogu držati, oni imaju normalne svoje procese, šta će čekati da neko umre tamo, ne? Ne smiju ga i ni držati. Tako, niti ne smiju. Obitelj ne može, jure na posao, ništa, nemaju možda ni financijski, a drugo i nemaju sami instrumentari da tu pomažu. Znači to nedostaje, a držimo na silu, a to držimo sve zato što imamo besmislenu 21 županiju. Njemačka ima 17 županija. Glupi Njemci, ne? Prosječni broj stanovnika u Njemačkoj županiji je 5 miliona, Ličko-senjska županija ima 45.000 stanovnika. 4 puta manje ili 5 puta manje od Novog Zagreba. Pa što se mora dogoditi da se to promijeni? Ja? Ne smiješ ti sad u novom listu previše napada Ličko-senjsko. A što da se promijeni? Da nam cijene usluga u zdravstvu počnu padati, što? Pa ne, mogli bi zatvarati bolnice, realno. Nema potrebe, nema. Znači u Vinkovci Vukovar imamo tu emotivnu vezu, pa onda imamo bolnicu u Vukovaru, ali može se organizirati drugačije. Čakovec, Varaždin, što je sve na a primjerice imamo, u Sinju je izgrađeno... Imaš rodilište zbog Alke. Pa su onda ljudi opet išli u Split. Pa nije se rodilo niti jedno dijete prošle godine. Ima najmodernije rodilište zbog Alke i nije se... Eto, tako ćemo riješiti, će ići u Split, Zagreb, Osijek i Rijeku. A promijenite statut i bog. Gle, mi imamo toliko tih bolnica da je isplative da s Rolls-Royceom vozimo ove bolesnike u udaljenije bolnice nego da ih ima svako selo, ne? Karikiram. Ali problem je 21 županija, 555 jedinica lokalne uprave. Jedan kuća na Krku. Krk ima 5 općina. A to je baš lijepa zatvorena sredina. Ne takva zatvorena sredina i Korčula, i Hvar.
Šta imaš bolje nego da je otok jedna administrativna sredina? Ali na Krku su se dogovorili barem oko smeća, jel' tako? Tamo ima sad 5, ako se ne varam, općine i nekoliko gradova. Kakvi gradovi? Nigdje nikog nema. Ne? Krk je grad. Znači imamo silne kliničke bolnice, KBC-ove, šta nam fali liječnika opće prakse, nema ih po otocima, nema ih po selima i onda nam opet dođe na isto sve. Ma dobro, ali to je posebna tema organizacija zdravstva, to je jedna od reformi, mirovinska isto od pitanja što bi trebalo napraviti. Dakle, generalno smo rekli preskupa smo država, ne smanjuje se porezno opterećenje koliko bi moglo. Dakle, ima jedna stvar koja mene više nervira, da pričamo kako se otišle cijene gore, a nikakvi oni razredi se nikakvi u zakonima nisu promijenili. Dakle, ništa se nije promijenilo za inflaciju. Evo, tipa, kad ideš za porez, dakle, tipa, na 1.000.000 eura je granica, ali tako, za ovaj porez od 10%. Ako je inflacija bila 30%, dakle, ti realno si ispružio usluga za 700.000. Trebalo je dići za 30%. Država to ne mijenja. Kao, ne vidi da je tu isto neka potreba da se prilagodi sve razrede, nabavu, ti de facto, jedno su građevini nešto napravili, neke iznimke da se mogu dići cijene, jer su cijene podivljale, posebno bilo građevini, ali inače po onoj javnoj nabavi kako je bila prije inflacije ne može ništa više naručiti, a za većinu toga je ostala. Dakle, nekako država kaska općenito u tom usklađivanju sa inflatornim. Jedino, da kažem, hrana ispala, to su usluge, restorani, iako ovisi koji restoran? Dakle, restorani na moru. Ovdje, sa ovom dostavom, što ste rekli, nastala je promjena. Ti imaš dostavljača kojeg ne plaćaš previše, možeš naručiti bilo što doneseti. A sad moramo i njih bojkotirati u petak. Pozvani smo da i dostavu bojkotiramo. Ali su trebali, zato što ti jednostavno restorani uvjetno rečeno ostaju bez posla nakon korone, jer ti nemaš, igrom slučajno sam i tom poslu, pa gledam kako stvari funkcioniraju. Dakle, nisu navike su se promijenile, jer nikad više naručujemo. Jer razvila se jedna posve druga kultura, moramo se tomu prilagoditi. Što, još si kad si navalio kao da znači, treba ukinuti općine, gradove, ali pričao si i o toj sustavnoj korupciji. Misliš da je... Gle, problematično, nije možda direktna korupcija u tom smislu, ali zadovoljavaš biračko tijelo koje opet čini takvo zadovoljavanje neprirodno i čini štetu. U stvari, imamo to ugrađeno, moraš dati visoke plaće, pa daš ono preko svake mjere, tako da kupuješ na taj način, što je Bandić kupovao sa ili držiš sa socijalnim mjerama. Držiš ljude zaposlene koje ne trebaš. Ali što nam treba da dođe do nekog reza, da neko kaže, ajmo, otpustiti ovo što su napravili? Javier Milei nam treba. Javier Milei. Ne može to drugačije, ne? Znači, treba se roditi tako. Pomalo sprema, ne? Treba se roditi tako. Što je Milei napravio u Argentini? Šta je napravio? Ne? Evo, napravio je, znači, u samo godinu dana. U godinu dana je otpustio 35.000 ljudi u javnom sektoru, smanjio državnu potrošnju, ukinuo 9 ministarstava. Onda su mu rekli, Isuse, pa šta ćemo bez kulture? Veli čovjek, pa nisam ukinuo kulturu, samo sam besmisleno ministarstvo ukinuo, ne? I gdje je sad nadležnost kulture? Ne pojma. Kakva nadležnost? Kaj Picasso nije mogao slikati dok se ne javi ministarstvo, dok ne ispuni formulare? Ba ima. Neke stvari treba. Recimo, Winston Churchill imao sjajnu izjavu kad su ih napali Njemci 1941. Onda su navalili iz ne znam koje stranke. Treba nam ratni budžet, idemo smanjiti budžet za ministarstvo kulture. I onda je Churchill rekao, a za šta ćemo se onda boriti? Istina. Ali treba imati neka mjera. Znači, Argentina je 50 godina upropaštavana. Argentina je u prošlom stoljeću, ne znam točno kojih godina, bila 4. najbogatija, relativno naravno, i onda su uzeli kredite, 4. najbogatija zemlja na svijetu. Onda došli su peronisti koji su imali tu nacional-socijalističku politiku. Upropastili su Argentinu totalno. Više puta je bankrotirala. Šta je napravio čovjek? Smanjio državnu potrošnju, otpustio 35.000 ljudi koje ne treba. Inflacija je pala na više za pola, koja je bila isto jako visoka. I država ima prvi puta suficit u 15 godina. Kako je smanjio? Znači, smanjio troškove države pa imamo suficit, a kako smanjio inflaciju izravno? S time što je smanjio... Pa čim ti smanjiš državu? Pa država je jedini kreator inflacije. Čim država manje troši, inflacija pada. Pa je li to onda recimo, draži? Pa da kod nas to neka vlada napravi, izgubila bi izbore. Morali bi samo pomjeriti da će izgubiti izbore. Čekaj, ali sad smo nismo ni godinu dana od izbora parlamentarne. Znači u prvoj godini kao u smislu mogu još da hoće. Ili čekamo lokalne izbore pa nećemo. Pa ćemo možda ali dobro, ali mu 5. mjesec kada je sezona ostalo, pa bio vrijeme da se nešto... A država čeka sezonu, koji što svi čekamo sezonu, ono će fino napuniti. Ali dokad možemo čekati? Ti znaš, ako se ne prilagođavaš, u jednom trenutku kod dinosaur nestaneš. Tako je, ne provode se te takozvane velike ili strukturne reforme, se ne provode, ne? Znači, ja ih volim zvati, imamo 2 te velike stranke, dominirajuće stranke. Ja kažem, jedna je nacionalsocijalistička, a druga je internacionalsocijalistička.
Njihove gospodarske politike su jedne i druge samo šiba i dijeli pare, ne? Dijeli pare. I od toga nema kruha da ti dijeliš pare stalno. Pazi, problem sa ovim europskim fondovima, ne? Ja sam to usporedio. To je kao da imaš obitelj koja svaki mjesec dobije 2000 eura od negdje. A I ništa onda nije sad oni ništa super, radi. sad, pa čak i da radi, ali dobije ekstra još, znači imaju svoje plaće, još dobije 2000 eura. Sad oni super, veći auto, troši se, uređuje se vikendica, sve. Jedanput više ne stiže ovih 2000 eura, šta sad? A navikli se na tu razinu. Znači mi upumpavamo tu lovu iz tih europskih fondova u gospodarstvo, dižemo posebno se diže time i GDP i onda će to jednog dana presušiti. Vrlo brzo. Onda ćemo vidjeti šta 26, ćemo onda. Ne, šta ćemo onda? Evo, Portugal je prošao kroz tu situaciju. Kad je ušao u Europsku uniju, onda su mu davali puno love za infrastrukturu, to normalno diže zaposleno, sve je šljakalo. Kad je to sve prestalo, jedanput su postali Piks. obična bezvezna zemljica. Fiks, Ne? ono, završi Koja se kao... mora se sama, tu smo sama za sebe pobrinuti. Ne? A i taj novac iz EU fondova je donekle razlog inflacije, ima previše novca u opticaju, možda će ljudima to zvučati čudno, ali to što je rekao, familija dobije još 2000 eura. Ali Dražan, ja jednu stvar ne razumijem. Dakle, kad idu cijene malo previše, onda ajde, zaustaviš nešto, ne trošiš. Na što, mislim, ako nemaš, ovi ljudi koji su ispod medijalne plaće, znači medijalna je ono što ljudi primaju, pola ljudi prima ispod toga. Pola više. To je sad je medijalna oko 1100, ja mislim. 1100 eura u Hrvatskoj, dosta je narasla, oko 1100. Dakle, sa 1100 ti moraš preživjeti. I činjenica, nove cijene ne mogu sve. Ali kad dođe ta granica da kaže čovjek ide manje trošiti? Jer imamo sad upozorenje HNB, ali tako? HNB je zakočio banke, nisu banke. Misliš na kredite. privatno, kad obitelj počne manje trošiti? Ali hoću reći da na gotovinske kredite, znači krediti su, znači imamo problem da ljudi nemaju para, ali onda ništa im izustali da uzimaju gotovinske kredite. I što je najgore sve, to onda na hranu troše. To je bilo zato najgore kažem, svega. uzimaju gotovinske kredite i opet trošimo. Dakle, kad je ta granica da ti kažeš moram stati, moram prikočiti malo. Prvo te treba nešto udariti pa da prikočiš, ne znam što. Jer ovo je HNB napravio čisto preventivnu mjeru upravo u susret toga što će doći za godinu dvije, jer će ljudi sad uzeti kredite, sad im dobro ide. I za 2 godine, kada nestane u fondu, nestane ovih 2000 eura, nastaće banana. I oni su zaustavili taj rast gotovinskih kredita. A zašto ljudi uzimaju gotovinske kredite? Ali mi Hrvati volimo trošiti, primjerice vani na zapadu su potrošači puno racionalniji, oni će gledati cijenu i obići nekoliko puta, nekoliko trgovina. Mi nećemo, mi ćemo odmah kupiti ono najskuplje. Jednostavno smo takvi. Nije to samo kod nas. mentalitet. Pazi, Njemačka, ne? Prije puno godina sam vidio taj slučaj. Sjever Njemačke i jug Njemačke. Običan golf se u drugačijem sastavu sa drugačijim dodatnom opremom prodaje na jugu Njemačke, gdje su slični nama, mora sve imat, mora biti, nego na sjeveru Njemačke, gdje su Njemci na sjeveru još puno racionalniji i oni neće plaćati svu dodatnu opremu. Platit će golfa i vjeruju kvalitetu, ali neće platiti sve džinđe, Porezna glupost. sve džinđe koje plaćaju južnjaci. I to svuda postoji, ne? Znači, kod nas ljudi su još uvijek, bazi, tek je prva, druga generacija poslije socijalizma. Kad smo izašli 90. iz socijalizma, ljudi su bili gladni svega i svačega, ne? To još uvijek djelomično nekako traje. U mentalitetu. I ljudi Ali hoće. koja je ta granica? Ako se ti zadužuješ da bi trošio, gdje To je ljudi individualno, stavljaju? ostaneš ne? bez To je para. individualno. To je Pa granica. da. Pa Odeš, ne, ali činjenica da smo imali, kad je plupila ona prva kriza, da smo došli, to je bila preko 300,000 ljudi u blokadi, ili tako oni pa nije blokirani. ni sad puno manje. Sad je palo ispod 200,000, znači i to je riješilo se Prvi nešto. put u 15 godina. I Da, to je mada je veliki cijelo vrijeme broj. broj blokiranih isti. Ali to je neka Ma druga priča. pada pomalo taj blokirani, jer se ipak pojavljuje se novac, rješavaju se krediti, ide u zastaru i ostalo. Ali se nekako mi se čini da ćemo opet doći u sličnu situaciju, samo neka nešto stane. Dakle, mi smo imali sreću i, ajmo reći, vladu kako je bila, tu ih ja uistinu hvalim, recimo, to je stvar koju niko im nije dovoljno uzeo u zasluge, da su otvorili u koroni prije svega. Da smo mi tu sezonu izgubili, 20. Ne bi danas mi uopće o ovome pričali. Plakali bi na sve strane, ili tako? Da smo izgubili 20. sezonu. Jer mi smo imali relativno normalnu sezonu i ona 2 mjeseca, imali smo, ajmo reći, klasičnu sezonu kao nekad prije 10 godina. 2 mjeseca, 3 i uzeli nešto para i preživjelo se. Onda dogodine normalnu sezonu. Da smo imali tad krizu, pitanje kako bi ostali s ovih 20% u BDP-u. Dakle, ne znam kako ne razmišljamo unaprijed ili što smo, ne znam, opustili se u glavama, dobro nam je, živimo nikad bolje. Jer u Hrvatskoj ja i dalje tvrdim da je Hrvatska najbolje mjesto za život u odnosu na omjer koliko radiš i šta dobiješ zato što radiš. Pa ne žive ni Italijani loše. A sve loši, neš vjerovat. Oni sestra udana tamo nije baš bajno. Oni su, zato su i pobunili zbog one paste kad su ih krenuli derati. Jer su rekli nismo ovce. Onda su rekli spustite cijenu, nema razloga da bude duplo. Ajde, dižite nešto, ne može biti duplo. Oni su se pobunili oko toga jer nisu imali. Dakle, oni nisu pristali se zaduživati da bi plaćali skuplju pastu. Ali mi šutimo i mi se zadužujemo.
To mi nije jasno. A evo, prestali smo šuti, krenuli smo u bojkote, sad ćemo vidjeti kako će to izgledati, ali činjenica je da cijelo vrijeme trgovci odbijaju svoj dio odgovornosti. Cijelo vrijeme se prebacuje na državu, na inflaciju. Pa... Kako to misliš odgovoriti? Ne postoji nikakva odgovornost. mislim, A on je rekao da nema u toj nikakve marži. odgovornosti, čekaj. Kako je svaki marža? On je rekao da se trgovac marža treba- Država izmira. će pokušati ograničiti cijene nekih proizvoda, Hrvatska narodna banka se uključila pa će ograničiti kredite, pa nek se malo i trgovci uključe. Sad kako, ne S čime znam. da se uključuju? A da možda malo Pa smanji jedini maržu. razlog njihovog postojanja je profit. To točno, a i banaka i telekoma i svega. Pa naravno, je pa to je profit. Ali se ne bunimo protiv Telekoma i Pa to protiv je banaka, problem se ne što bunimo. cijelo vrijeme govorimo. A mi smo cijelo vrijeme bijes usmjerili na trgovce, a treba sad malo i na ove druge, pa onda ih valjda tako nekako Ali natrati Draže, mi se isto ne cijene. bunimo da nas oni oderu, ne znam koliko, 17, nešto sitno, 2, koliko doprinosa za zdravstvo i da mi nemaš tu uslugu, nego ideš privatno. Eto, I mi se onda ne jedino bunimo. bojkot ostao. Ali onda sad treba koliko će bojkotirati biti- i zdravstvo. A ne možemo sad cijelu ekonomiju. Znam, nije ni to rješenje. Točno. Nego Ne što? vide to ljudi tako. Ljudi misle da se tu radi kod trgovaca o čistoj pohlepi, da tu ima viška i da ih treba zgaziti. Upravo to, to je to. Eto, sad ćemo vidjeti je li ima viška ili nema. Ili će neko otići, neko propast, šta će se dogoditi. Ali ćemo onda što se rekao, dio ljudi koji su zaposleni u toj branši će se vratiti u neke druge. Dio je problem, pa nama fali radne snage. Fali radne snage. Fali u moglo trgovini bi se, radne snage. Svaki dan fali u trgovini. moglo bi se radne snage. pročistiti tržište, kažeš. A koliko, rekao si da smo jedno od najkonkurentnijih tržišta. Koliko si rekao da ima lanaca? Pa ima ih između 10 i 15, ovisi koju veličinu hoćeš ubrojiti među njih. Ima lokalnih još uvijek nešto, ne? Da. Velikih ima puno, ne? Koji su... I to je, ti smatraš da je to sasvim dovoljna brojka? Ne, to je ono? previše, pa u Previše. Austriji su 4. Pa dobro, ali onda mora netko otpasti. Onda će možda U doći Austriji sad su će sad 4. neko. Bilo bi prirodno da neko otpadne, međutim, naravno da stranci koji mogu dugo trpiti gubitke i čekaju neka bolja vremena neće otpasti, pa neki su otpali, ili su se prodali, ne? Evo, Studenac se prodao, ostalo ime, ali prodao Bipa je se. se povukla, ili tako, na tržište? Bipa je tu. Bipa se, Bipa ko je se tu. ono povukao s tržišta? Otišla je Sephora, ona Aha. Sephora. I ovi tvoji koji su bili isto, kako se nestali su oni, nije bio Baumax? Ili Ne, imao si talijanski prehrambeni lanac, kako se zvao Kop. Oni su, Kop, oni su Kop isto. je bio, oni su se povukli, ne? Da. Znači, bilo je već ti koji su morali otići. Ili morali ili su vidjeli da nema kruha. nisu htjeli Nema trpiti kruha, gubitke to. dalje i tako. Ne? I to je ono jedna stvar koju svi mi ne priznajemo trgovcima. Malo tržište su rekao zarez u velikim nekim brojkama. S druge strane, vrlo nezgodno logistički organizirano, Tako, da. plus otoci u sezoni. Ne, i sve mali broj ostalo. stanovnika, ne? Da. Ti moraš napraviti dućanu malo u Ivancu, a nema nikoga, ne? I tamo nema Kužiš. turista. Ovi bar na Krku dobije turista, što ste rekao. ne? ne. Znači, on je teški za... Neki dan sam slušao na austrijskim vijestima, je direktor, sad ne znam bio Špara ili Biler, odgovara na pitanja i on su ga isto tako raštiljali zašto je u Njemačkoj sve jeftinije, ne? A on mi rekli, gledajte, mi imamo takvu mrežu, imamo preveliku mrežu, u svakom selu u Austriji imaš i Aldi i Lidl, odnosno Hofer i Lidl i Bilu i Špar, ne? Nema, logistički je drugačije, ne? Isto je ono Da, Bila se razvučeno. povukla, Markom. Dakle, Bila se dobro. povukla. Bila, da. ne Bipa. Bila je Krivo sam. prodana, Bipa je da. tu, Bila se povukla. Bila ne? se povukla, ne? Tako da to je svuda. Osim toga, male zemlje. Odi u Dansku. Naravno da je čudno da je Slovenija jeftinija. Danska sigurno nije. Danska, Norveška, Švedska. Kakve su tamo cijene? Ne? Pa od uvijek znamo da tamo pivu ne možeš se strahom Dobro, ali naručiti plaće pivu. su Ne? tamo isto puno veće. Ne, dobro, ali kakve Moramo su cijene? staviti Pričamo u- kakve su cijene, ne? Znači, neko tamo optimizira. Isto svoju dobit i cijene. I u odnosu neko što to ono plaća. što može I prodati. neko da. to plaća. Ne? A recite mi, Dražen, što ti misliš, jer je vlada dovoljno napravila kod tog prelaska? Ja osobno mislim da ne, a recimo mogli su više angažirati te potrošačke udruge kod prelaska na euro. Mislim da je tu bilo prevarite taj euro. Danas daš euro, nije tko što daš kunu. Da, i još na sve to nas guverner uvjerava da je uvođenje eura za okruživanje cena utjecalo na inflaciju sa 0,2 do 0,4%. Ja se nekako ne mogu s time To je u složiti. svim zemljama. To je u svim Da, zemljama to je bilo neki tako. prosjek uzeo, a nama malo više izgleda. I kad je, dobro, nezgodno je samo bilo što smo uvodili euro u vrijeme više inflacije. Pa je tu onda... Bilo je lova u mutnome. Tu se pomiješalo, sad ne misliš šta je šta. Kad je uvodila Italija, kad je uvodila Austrija, Bila je 2%. onda je Onda bila se moglo čista, razdvojiti, onda da. je bila čista situacija i jako mali bi utjecaj, ne? Ali danas pogled, kava je u Milanu 1,5 eura, ne? Gdje je utjecaj eura? Ne, to se normalizira. To se To se normalizira. normalizira. Ali Osim on- toga, mislim da veliki gle, utjecaj. pazi, ne gleda se jedna druga stvar. Koliko se gospodarsko olakšalo uvođenjem eura. Više nema promjena, Nema tečajnih razlika. kupovina Uvijek deviza, knjigovodstveno pa su i ti tako, banke uzimale na kupovini deviza. Ne? Znači, nemaš trošak pretvorbe, ne? Toga. Valutne, tečajne razlike, ne? Tečajne razlike, nemaš tu trošak. Znači, to je puno jednostavnije i bolje za gospodarstvo. I za turizam.
Za turizam pogotovo. Nestali su oni bankomati što ste Za derali. turizam ono, pogotovo. koji ste Svaki put kad mijenjali- dođemo u neku zemlju, ali tako da Da. gledam koliko ću sad zamijeniti, pa hoće mi ostati ta novac ili šta. A sad više A ovdje ne se, gledamo, ovdje i ovdje se se- osjećaju ugodno. Ne? I još oko inflacije možda. Mi, gospodarstvenici, mi mrzimo inflaciju. Mrzimo. Svi, većinom. Jer u inflaciji ništa ne možeš planirati, ne? Veliki sustavi moraju planirati šta ćemo iduće godine kupiti, šta ćemo investirati, šta ćemo graditi. To je puno lakše u stabilnim uvjetima. Pa godinama smo to imali. Godinama smo Tako imali je, tih ne? 2%. To je i puno ne- bolje za gospodarstvo. Tako da ne bi slučajno još nekom pao na pamet da mi obožavamo inflaciju. Ne, mrzimo je. Pa svi znamo kako je bila ona hiperinflacija. Ja se i ti Ma i sjećamo. ovo- Ne znam ma i se ovo- Dražen i sjeća. kad je 15% i 10% i to je problematično. Kamoli hiperinflacija. Jer više nema tog kredita, možeš uzeti kredit euro pa da će propast, ne? Da, tako Ko je. što je bila kuna ili dinar onaj prije, ne? Pa, ili imamo što još za kraj? Što misli da nismo spomenuli da bi trebalo... Samo da se ne bi ovaj bojkot previše možda razvodnio, jer sad ima dakle u petak opći bojkot, dan prije počinje bojkot 3 trgovačka lanca, onda još na sve to bojkot 3 proizvoda, što kaže kolega, potpuno nepotrebnog proizvoda Coca-Cola, da ne bi to možda se malo previše razvodnilo, treba se malo fokusirati ovaj bojkot, ako već želimo natjerati trgovce da snize cijene. Ja ne znam kako bi to recimo u Americi prošlo, da pojedinac koji se stavi kao frontman napet imenom i prezimenom napadne jedan trgovački lanac. To na bi primjer, tužba kao odmah Lidl. sutra ujutro. Odmah je tužba i njihov sud rješava to u 24 sata. Ne? Privremene mjere. Odmah. Trump je dao ono izvršnu naredbu da ljudi koji se rode, bebe koje se rode u Americi, da više ne dobiju automatski Državljanstvo i sud je blokirao 24 sata. Nakon 24 sata mu je savezni sud to odbio. Ne? To je isto posebna priča. To je ta cijena naše to je neefikasnosti. recimo interesantno ovdje, jer pazi, ovim sad pozivom neka udruga koja je to već organizirao, ako on je već sada učinio reputacijsku štetu i Lidlu i DM-u i ko je već treći Eurospinu. Ne? Eurospinu, da. To ja zapravo slažem. Ali to nam je isto taj dio te naše neriješene... Znači, dok su pozvali na bojkot svega i svačega, svih, to je onda masa, tu nemaš ništa. Ti ne? odlučuješ, ti Da, biraš. ovo je Tu sada nemaš ništa. ciljano. Tu nemaš ništa, ali sada napadati jedan gospodarski subjekt, to je malo triki, ne? Vrlo je trik jer moraš objasniti zašto baš oni. Da, I, tako je. Moraš ne znam doći po s kojim nekim pokazateljima, argumentima, ne? moraš kako. I Evo, tu, za Eurospin su rekli da je prodavao pokvarene pršute, što nešto, pa ajde, možda to je neki razlog, ali za ovo isto ne znamo za DM ili Lidl. Da, Oni možeš- kažu da su spoređivali cijene, da su Da, najveće. ali pazi, ta stvar, kao što smo rekli, bi se u Americi sutra ujutro rješavala na sudu, sudu. i dokazivala na sudu. Sudac je bi li te kod nas pitao, utuživo? Hoće li sudac možda bi tužiti te- ovi čekaj, tužuje? sudac bi te pitao gdje je taj pokvareni pršut. Da. I kod nas ti može sud donijeti s primjerenom mjerom, Pa i ali mogli i bi nemaš to nekad sreće, nekad imaš, neko se ne usudi, neko neće ići. Vidjet ćemo što se događa. Ali i pravosudni sustav je slično postavljen, samo nije tako brz. Nije. Ne to je reagira to, brzo. da. Zakoni su nama dosta uvjetno rečeno postavljeni da možeš ti. Ali ko će donijeti primjernu mjeru i reći da nemojte spominjati. Dok, ne znam, on ne argumentira udruga potrošača, sudac bi mogao, neki sudaca bi kohones ili sutkinja, bi rekao, dok ne donesete argumente da vam ja to odobrim, ja vam zabranjujem da je spominjanje. Ali opet s druge strane, udruge potrošača imaju pravo bojkotirati koga hoće, tako da... Bez podataka, dokaza. Bez spominjanja. Oni čak i mogu spomenuti nekog, ali riskiraju tu da ih ovi tuže za reputatsku to je, štetu. samo ostaje- Jer ti imaš pare, plati to štetu tom lancu. Tu moraš biti jako, Biće mi nanešena jako šteta, oprezan da. što radiš. I tu je ono, i jednima i drugima veliki Pa za rizik. njima dobit, ne znam, 50-60 milijuna eura, ne? I on će ti lako dokazati da si mu upropastio 2 milijuna eura. Da si I napravio sad- izravnu štetu. I sad ti to plati, da je udruga nek plati 2 A milijuna mogli eura. bi mi mediji onda još dobiti tužbe. Pa, kako se sjeti one situacije s Coca-Colom, onih tekstova više nema. Ne. Kad je bila ona cijela priča s Coca-Colom. Zato što ste malo bili otišli, pa onda je sad sve nestalo. Bila velika reputacijska Dobro, šteta ti sad Coca-Cola. preneseš da je udruga Druga ta stvar je poziva konferencija za novinare, pa smo mi poziva prenijeli, da. tu ne možeš ti ništa. Ne, To Ti ostaje prenosiš- na udruzi, da vi prenosite, ali pitanje kad budete nabrijavali, onda morate, Naslove. jer se zna nekad dogodi da se Ne, to je da se jako u nabrijava. tom anglosaksonskom svijetu, pogotovo ta Amerika, to je strašno korisno i strašno dobro. I pošteno. I strašno dobro da to tako brzo ide. Ne? Ja se sjećam prije 20 godina je propao lanac elektronike. Kad je krenula jaka pa Amazon prodaja online, oni su imali Circuit City se zvao lanac, imaju ne znam 2000 prodajnih mjesta u Americi. Živio je 20, 30, 50 godina. Ne? I onda je došao u krizu i otišao je onaj njihov Chapter 11, znači otišao u bankrot. Pa kroz stečaj, Došao je stečajni upravitelj. On je 2 tjedna tražio kupca, kod njih je isto komunikacija brza, svi odmah znaju drugi dan. 2 tjedna niko se nije javio, 3. tjedan je počeo likvidaciju kompanije i prodajnih mjesta. I gotovo. Kužiš, a kod nas se svaki tečaj razvlači 10 godina. Nama je kod nas još u stečaju, ako se ne varam. Da. Tako? Da. E.
I nikom ništa, pazi, nikom ništa. Nama je emisija brzo prošla, stečaj još nije, stečaj taj još neće biti gotov dok mi ovo emitiramo i vjerojatno će još trajati neko vrijeme. Hvala vam puno na gostovanju, stigli Hvala smo na do kraja. pozivu. I na dobrim podacima, dobrim instantima. Ja nadam se da vam je bilo zanimljivo. Nemojte zamjeriti, tu smo mi, kako ste rekao, mi smo malo dalmoški, mediteranski, pa smo malo više upadali u riječ, ali nije bilo zanimljivo, brzo mi je prošlo. Stigli smo do kraja ove epizode, znači dok nas čekate na iduću subotu, pretplatite se na kanal i pogledajte one stare epizode koje ste eventualno preskočili. Do gledanja sljedeće subote.